اس کے بعد میں جناب عبدال احد صاحب پریزیڈنٹ پاپر فنڈ آف انڈیا تلنگانہ اسٹیٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اس کے بعد میں جناب شعیب الحق صاحب پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند جگتیال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جو خصوصی مہمان کے طور پر کرناٹکا سے آئے ہیں انہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اس کے بعد میں جناب غوث الرحمان صاحب اسسٹنٹ سیکرٹری دعوت سے جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اسٹیٹ اینڈ اڑیسہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ذمہ داریوں اور آزادی کی جنگ کے لیے تیار کرنے والا، تمام ہندوستانیوں کے دلوں میں موج پیدا کرنے والا یہ ترانہ کانفرنس میں گایا ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اسٹیج پر بیٹھے مہمان خصوصی مولانا جناب حنیف احرار صاحب کو میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ مہمان خصوصی جناب طلحہ حسین جو ایک جرنلسٹ ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور دیگر مہمان جناب غوث الرحمان صاحب اور شعیب الحق صاحب اور سریش صاحب اور ایڈوکیٹ بنڈا بھاسکر صاحب اور جناب معین الدین صاحب اور اس پروگرام میں شامل ساری عوام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ یہ ایسی خوشی ہے جس کو ہم سال میں ایک بار یا 26 جنوری کے حساب سے سال میں 2 بار ہم آزادی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ ایسی خوشی ہے جو کہ ہم کو انعام کے طور پر ملی ہوئی خوشی نہیں، یہ ایسی خوشی ہے جو کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم کو پیدائشی طور پر ایک فطری چیز ہے آزادی، جس کو انگریزوں نے ہم سے چھین لیا تھا۔ تب ہندوستان کے وطن کی محبت رکھنے والے مسلمان، دلت سب نے مل کر اس ہندوستان کو آزادی دلائی۔ آج ہمارے لیے ایک بہت بہترین خوشی کا موقع ہے، لیکن یہ آزادی کیا ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک پروگرام کو منعقد کرنا، ترنگا لہرانا آزادی کا مطلب نہیں۔ آزادی وہ چیز ہے جو ہماری فطری چیز ہے، وہ ہماری چیز ہے۔ اگر کسی نے اس آزادی کو چھیننے کی کوشش کی تو اس چھینی ہوئی چیز کو واپس ہم تک لینے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ ہمارے پرکھوں نے یہ کر دکھایا ہے۔ ہمارے پرکھوں کا خواب ہندوستان کو ایک سنہرا ہندوستان، یہاں پر برابری، مساوی حقوق، لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت، ایک انسانیت کی لاج رکھنا مقصد تھا، اور انہوں نے یہ آزادی کو انگریزوں سے چھین کر ہمارے ہاتھ میں لا کر دے دیا۔ الحمدللہ آج اس کے 70 سال بیت رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جس خواب سے انگریزوں سے آزادی چھین کر ہمارے ہاتھ میں رکھی گئی تھی، جس کا خواب سوچا گیا تھا، کیا ہم اس خواب کو آج حقیقی طور پر دیکھ رہے ہیں؟
इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर फ्रंट की जानिब से आज़ादी का मकसद और हमारी जिम्मेदारी को समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानें, मुख्तलिफ मज़हब, मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं। इसीलिए आज हमने यहाँ का उन्वान कसरत में वहदत रखा है, जिसको इंग्लिश में यूनिटी, तेलुगु में भिन्नत्वंलो एकत्वम। तो आज हम समझना है कि आज हमारी आज़ादी की जिम्मेदारी को समझकर, यहाँ के मुखर्रिन की बात सुनकर हमारी जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान मैं जनाब शोएबुल हक साहब, जो कि प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद है, से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। हमारे वो मदारिस जिस पर आज नापाक निगाहें पड़ रही हैं, वो मदारिस दरअसल किले थे आजादी दिलाने के लिए जिन्होंने काम किया, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिन्होंने काम किया, वो मदारिस आजादी के लिए जंग लड़ने वाले किले थे, लेकिन आज फरामोश कर दिया गया। क्या कहें और क्या उन लोगों को कहें जिन्होंने हमारी इन कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। मुझे इस मौके पर जो है एक चार मिसरे जो है याद आते हैं कि हमारी कुर्बानियों को किस तरह जो है भुला दिया गया। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हाज़रीन गिरामी, ये कुछ हमारे साथ हुआ, लेकिन आज भी मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, चाहे तारीख हमें बुला दे, चाहे तासुब और तंगनजरी का मुजाहरा हमारे साथ हो, हमारे उन असलाफ के कारनामों के साथ हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारी को याद करते हुए उस जिम्मेदारी को अदा करने की जरूरत है। इमामत और सियादत की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అయినటువంటి అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. సభను సుభేత్సుదం చేస్తున్నటువంటి పాపులర్ ఫ్రంట్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు మరియు ఇస్లామీయ పండితులు మరియు డాక్టర్స్, లాయర్స్ మరి నాతోటి జగిత్యాల పట్టణ పుర ప్రముఖులందరికీ కూడా ఇస్లామీయ పద్ధతిలో అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు తెలియజేస్తున్నాను. సోదరులారా, 70వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా భారతదేశము ఒక మహోన్నతమైనటువంటి, శాంతియుతమైనటువంటి మరియు ఒక గొప్పనైనటువంటి ఈ రోజును స్మరించుకుంటూ దాదాపు 200 సంవత్సరాల ఆంగ్లేయుల పరిపాలన నుండి భారత జాతిని రాష్ట్ర శృంఖాల నుండి తప్పించి 1947 15వ ఆగస్టు నాడు మరియు త్రివర్ణ పతాకాన్ని మనం ఎగురవేసి ఆ రోజు మనం స్వాతంత్ర గాలులను పెంచుకున్నామనేటువంటి అనుభూతిని ఈ రోజు కూడా మనం పొంది ఉన్నాం. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి థీమ్ మనకు ఇక్కడ ఉంది, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనేటువంటిది. భారతదేశాన్ని కవులు ఒక నందనవనంగా చిత్రీకరిస్తారు. ఈ నందనవనంలో రకరకాలైనటువంటి పూలు, రకరకాలైనటువంటి పుష్పాలు, రకరకాలైనటువంటి చెట్లు, రకరకాలైనటువంటి కొమ్మలు, రకరకాలైనటువంటి నందనవనంలో ఒక శుభోమితమైనటువంటి ఒక పూలదండగా మారుతున్నట్టుగా కవులు చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఒకే రకమైనటువంటి భాష, ఒకే రకమైనటువంటి వర్గం, ఒకే వర్ణమైనటువంటి వర్గం, ఒకే మతం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా కనబడదు. ఇక్కడ ఎన్నో మతాల వారు, ఎన్నో వర్గాల వారు, ఎన్నో వర్ణాల వారు, ఎన్నో భాషలు మాట్లాడేవారు, ఎన్నో రకాలైనటువంటి సంస్కృతులు కలిపి
గంగా యమున సరస్వతి సంస్కృతిని భారతదేశం నిర్మించుకుందంటే ఇది అతిశయోక్తి కాదు. ప్రపంచంలో 200 దేశాలు ఉన్నాయి. ఏ దేశంలో చూసినా ఒకే మతం ఉంటుంది, ఒకే ప్రజ ఉంటుంది, ఒకే రకమైన సంస్కృతి కనబడుతుంది. కానీ భారతదేశంలో ఒక విభిన్నమైనటువంటి సంస్కృతి మనకు కనబడుతుంది. ఈ విభిన్నమైనటువంటి సంస్కృతిలో భారతీయులంతా కూడా ఆ భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని సృష్టిస్తూ మనమంతా భారతీయులము, మనమంతా అన్నదమ్ములం అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రపంచాన్ని చాటి చెప్పే సత్తా కేవలం మన భారతదేశానికి మాత్రమే ఉంది. అందువల్లే భారతదేశంలో నేను పుట్టినందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాను. ఎందుకంటే సింధు నాగరికత నుండి ఇప్పటి వరకు తరతరాలైనటువంటి సంస్కృతి నాగరికతలు పెంచి పోషించినటువంటి నా భారతదేశము కర్మభూమి, ధర్మభూమి, పుణ్యభూమి నా దేశం. సోదర మహాశైలారా, ఈరోజు మనము 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్యమైనటువంటి స్వేచ్ఛాకాలను పేస్తున్నాం. అయితే ఈ భారతదేశంలో ఒక వినూత్నమైనటువంటి సంస్కృతి ఈరోజు మనకు కనబడుతుంది. అదేమిటంటే ఈ ముస్లింలు భారతదేశం యొక్క స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో పాల్గొనలేదు అనేటువంటి ఒక అపోహను సృష్టించడం జరుగుతుంది. అసలు ముస్లింలను ఒక రకమైనటువంటి సంకుచితమైనటువంటి దృష్టితో చూసేటువంటి అవకాశం కూడా ఈరోజు కనబడుతుంది. కానీ ఒకవేళ మనం చరిత్రను సరిగ్గా చదివినట్టయితే భారతదేశం యొక్క స్వాతంత్ర్యం కోసం ఎన్నైతే మన భారతదేశంలో ఎన్నో ఉద్యమాలు జరిగాయో ఆ ప్రతి ఉద్యమంలో కూడా ముస్లింల యొక్క రక్త తర్పణ అనేటువంటిది అందరికంటే ముందు జరిగిందంటే అతిశయోక్తి కాదేమో. ఉదాహరణకు స్వాతంత్ర దినోత్సవం లేదా స్వాతంత్ర ఉద్యమం అంటే మనకు 2 సంఘటనలు జ్ఞాపకం వస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే 1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు, తర్వాత 1942లో ఉన్నటువంటి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం మాత్రమే. కానీ ఒకవేళ దానికంటే ముందుకు పోయినట్టయితే 17వ శతాబ్దంలోనే నవాబ్ సిరాజుద్దౌలా తోటి ఇప్పుడే చెప్పినట్టు మరియు బహదూర్ షా జఫర్ తోటి ఈ స్వాతంత్ర ఉద్యమం ప్రారంభమైందంటే అతిశయోక్తి కాదు. जिन्होंने बखूबी अंदाज में, अच्छे अंदाज में अपने ख्याल रखा. इसके बाद मैं दावत देता हूँ 70వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ ఒకటేంటిది ఫ్రీడమ్ అంటే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఇక్కడ ఒక సభ నిర్వహిస్తున్నారు. దీన్ని ఆహ్వానించిన వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వేదిక ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున 70వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే వేదిక ఉన్న మా మిత్రులకు ముస్లిం సోదరులు కావచ్చు, హిందూ సోదరులు కావచ్చు, క్రైస్తవ సోదరులు కావచ్చు, అందరికీ 70వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ యూనిటీ అది భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనే ఒకటి మంచి విషయాన్ని తీసుకున్నారు. అంటే భారత సమాజాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు సింధు నాగరికత యాక్చువల్ ఏంటంటే అది సింధు అని అనకుండా ఆంగ్లేయులు దాని సింధు అని పక్కకుండా హిందూ అని పక్కడం మొదలెట్టడం వల్ల హిందూ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా సింధు నాగరికత ప్రజల మీద లేదా ఆర్య తెగలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది బ్రాహ్మణ మతం తీసుకుని ఆర్య తెగలు సింధు నాగరికత ప్రజల మీద దండయాత్ర చేస్తూ ఇక్కడ ఈ నేల మీద వీళ్ళు మమేకమై జీవించారు. అదే రకంగా మొఘలులు వచ్చి ఇక్కడ అంటే ఇస్లాం ఏదైతే అఫ్ఘాన్ నుంచి వచ్చిన అరబ్ నుంచి వచ్చిన ఎప్పుడైతే ఈ క్రూసీడ్లను ఉంటారు అంటే 15వ శతాబ్దంలో యూరప్లో అరబ్లో సాంస్కృతిక విప్లవం జరిగింది. అప్పుడు ఆ యాత్రల ద్వారా జరిగిన ఈ మతం అనేది ఈ నేల మీద వచ్చి ఇక్కడ ప్రజలతో మమేకమైంది. అదే రకంగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళు తమ మిషనరీ ద్వారా క్రైస్తవ మతాన్ని ఈ దేశంలో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మమేకమైంది. అంటే ఈ నేల దాదాపు 5000 సంవత్సరాల నాగరికత ఈ నేల మీద అన్ని మతాలు తమ సహజీవనాన్ని ఒకరితో ఒకరు సహజీవనం చేస్తూ శాంతి భద్రతతో ఉండగలుగుతున్నారు. మరి ఇటువంటి నేల మీద ఇప్పుడున్న ఈ సిచ్యువేషన్లో మరి సెక్యులర్ అనే పదాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తూ కొన్ని శక్తులు ఈ మధ్య కాలంలో గోరక్షణ సమితి కావచ్చు, ఇంకా వేరే ఈ దళితుల మీద మైనార్టీల మీద జరిగిన అత్యాచారాలు ఉంటాయి. వాటిని ఖచ్చితంగా మనం ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈ దేశం మీద వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ముస్లింలు మరి హిందువులు సహజీవనం చేసారు. దానికి పూర్తి ఒక చారిత్రాత్మక నేపథ్యం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతమంది పెద్దలు చెప్పినప్పుడు ఇస్లాము అనేది ఒకటి ఇంతమంది చెప్పారు పెద్దలు.
ఇస్లాం అనేది ఎక్కడైతే నేల మీద ఉందో ఆ నేలను ప్రేమిస్తూ ఆ నేల మీద వాళ్ళు కలిసి మమేకమై జీవించడం అనేది ఇస్లాం అది పెద్ద విషయం. అదే రకంగా క్రైస్తవంలో కొద్ది గొప్ప ఉంది. అయితే విషయం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సామ్రాజ్య శక్తులు అంటే పెట్టుబడిదారి సమాజం సామ్రాజ్య శక్తులు చేసే ఈ భిన్నత్వాన్ని చెదరగొట్టే పనులు చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కూడా అదే పని చేసింది. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ దేశం మీద వచ్చేసి ఇక్కడ అంటే కమ్యూనిస్టులో ఉన్న లెనిన్ ఒక మహానుభావుడు ఏం చెప్పారంటే పెట్టుబడిదారి సమాజం యొక్క అత్యున్నత దేశమే సామ్రాజ్యవాదం. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సామ్రాజ్యం తన వస్తూత్పత్తి కోసం దేశాన్ని దోచుకోవడం కోసం ఈ దేశం మీద వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ వ్యాపారం చేసి దేశం దోచుకోపోయింది. కానీ మొదలు సామ్రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత దేశంలో మమేకమై వాళ్ళు ఈ దేశంలో కలిసి బతకగలిగింది. అదే ఇప్పుడు వాళ్లకు అంటే ఒక సామ్రాజ్యవాదానికి ఒక పెట్టుబడిదారి సమాజానికి మిగతా ఉన్న ఏ ఫ్యూడల్ సమాజానికి ఉన్న తేడాను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భూస్వామ్య ఫ్యూడల్ సమాజంలో ఉన్న తేడాను పెట్టుబడి సమాజంలో తేడాను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ దేశంలో పెట్టుబడిదారి సమాజం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడైతే మనం ఆ తెల్లదొరను తరిమేసి ఈ నల్లదొరను మనకి ఇక్కడ రాజ్యాధికారం ఇచ్చినా కూడా ఆ నల్లదొరను ఆ తెల్లదొరతో కలిసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే సేమ్ అదే మళ్ళీ ఏదైతే మనం ఈ ఆంగ్లేయులను తరిమేసి కూడా అదే తెల్లదొరతో నల్లదొరలు వచ్చి ఇక్కడ సేమ్ అదే విధంగా వ్యాపారాలు చేస్తూ మన మధ్య చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కనుక మనం ఈ అమరబద్ధంగా ఉండి దీన్ని మనం అధించాల్సిన అవసరం ఉంది. मस्जिद में बैठकर कुरान और हदीस के दर्स देने वाले उलमा और खानकाहों में बैठकर अपने खून और जिगर से इस शमए इस्लाम को रोशन करने वाले मशाइख मैदान में जब आ गए तो उस वक्त उन हजरात ने क्या कारनामे अंजाम दिए, उन कारनामों को बताने की कतई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे नामों को भुलाया जा रहा है, इस देश से हमें बेदखल किया जा रहा है। और आज हमें जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद किया उनकी औलाद से कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। हमारा पाकिस्तान से क्या लेना देना है? आज मुसलमानों को आतंकवाद, दहशतगर्द और न मालूम कैसे कैसे अलकाबात से नवाजा जा रहा है। मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, शक व शुबा की नज़रों से मुसलमानों को देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ पे किराएदार हैं। अरे हम किराएदार नहीं बल्कि हम तो यहाँ हिस्सेदार हैं। एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ, किसी ने मज़ाहिया अंदाज में बड़ा अच्छा लिखा है। कहा कि एक बार जंगल में भाई हाथी को पकड़ने वाले कुछ लोग आ गए। एजेंसी पहुंची हाथी पकड़ने वाली, तो जंगल में जैसे ही ये वक्त पहुंचा तो हाथियों ने भैंसों ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। जब भैंसों का वक्त दौड़ना शुरू हुआ और जमात की जमात भैंस भागने लगी तो शेर ने रुकाकर पूछा बात क्या है, किधर भाग रहे हो? तो भैंसों ने कहा कि हाथी पकड़ने वाले जंगल में आ गए इसलिए हम भाग रहे हैं। तो शेर ने कहा कि जब हाथी पकड़ने आए तुम भैंसो तुम क्यों भाग रहे हो? तो हाथी ने कहा हमें मालूम है कि हम हाथी हैं, लेकिन पकड़े जाने के बाद 20 साल गुजर जाएंगे इस तहकीक में कि हम हाथी हैं या भैंस हैं। आज मुसलमानों को ये कहकर गिरफ्तार किया जा रहा है, मुसलमान नौजवानों को ये आतंकवाद है, अलकायदा से इसका ताल्लुक है वगैरह। और इसी तहकीकात में 10 साल 20 साल 25 साल गुजर जा रहे हैं और इतने लंबे ज़माने के गुजरने के बाद अखबारात की सुर्खी में ये लिखा हुआ आता है फला फला नौजवानों को सबूत न मिलने के कारण बरी किया जा रहा है। ये 20 साल की तहकीकात क्या है? मुसलमानों को शुकूक और शुबहात की नज़र से देख करके मुसलमानों को परेशान किया जाना, दाइश के साथ ISIS से हमारा ताल्लुक जोड़ना, ये बेइंसाफी है। मैं एक बात लंगी की चोट और खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमान होगा वो आतंकवाद नहीं होगा और जो आतंकवाद होगा वो मुसलमान नहीं होगा। आतंकवादी से मजहब इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, आज जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, किस चीज़ की आज़ादी है? आज़ादी से पहले अगर शामली का मैदान लहूलुहान नजर आता है तो आज़ादी के बाद भागलपुर और मुरादाबाद भी लहूलुहान नजर आता है। अगर आज़ादी से पहले शामली का मैदान और दिल्ली का चांदनी चौक लहूलुहान नजर आता है तो आज़ादी के बाद गुजरात का गोधरा और मुजफ्फरनगर भी लहूलुहान नजर आता है। अगर आज़ादी से पहले चांदनी चौक दिल्ली से लेकर खैबर तक लहूलुहान नजर आता है तो आज़ादी के बाद मक्का मस्जिद हैदराबाद और आसाम भी लहूलुहान नजर आता है। किस चीज़ की आज़ादी है? मैं तो कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान पहले जैसे गुलाम था, आज भी मुसलमानों के हक में गुलाम है और हम गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुसलमानों को क्या हक मिला है? मुसलमानों को क्या समझा है?
ہمارے اکابر نے جو خدمات انجام دی اس آزادی کے سلسلے میں، ایک شعر میں ان سب کو لپیٹنا چاہتا ہوں۔ ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں۔ زباں ہے ساکت قلم ہے حیران، زباں ہے ساکت قلم ہے حیران، بتاؤں کیسے میں راز پنہا، زباں ہے ساکت قلم ہے حیران، بتاؤں کیسے میں راز پنہا، کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان، کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا ابل رہے ہیں۔ آل انڈیا امامز کونسل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے اسٹیج سے کچھ کہنے کا موقع عطا کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، یہاں کے ذمہ داران حضرات کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں جو ملک کے تئیں جذبات معجزن ہے اس کو برقرار رکھے، اور ہم سب کو اسی طرح ایک ساتھ بیٹھ کر ملک اور ملکی حالات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہے۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بیٹھائے اونٹ پر اور خود چلے پیدل، غلاموں کو بیٹھائے اونٹ پر اور خود چلے پیدل، ہم ایسے رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں، وطن سے ہو وفاداری یہی اسلام کہتا ہے، وطن سے ہو وفاداری یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام جشن آزادی اور اختلاف میں اتفاق پیدا کرنے کے اوپر ہے۔ ہندوستان ایک گنگا جمنی تہذیب کا حامل ملک ہے، جہاں پر ہر مسلک، ہر مذہب، ہر کلچر، ہر رنگ، ہر زبان اور ہر خطے کے لوگ بستے ہیں، اور یہ ایک باغ کی خوبصورتی ہے کہ ایک باغ کے اندر ہر رنگ کے، ہر قسم کے، ہر بو کے، ہر خصوصیات کے حامل پھول رہے۔ اگر ایک ہی قسم کا پھول ہوگا تو اس باغ کی رونق ختم ہو جائے گی۔ ہندوستان کے اس لمبی تاریخ کے اندر ہم لوگوں کو دو تین باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، آج ہم آزادی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزادی کے اوپر ہزاروں علماء کرام نے بے شمار کتابیں تصنیف کی ہیں، بے شمار علماء کرام نے اپنے قیمتی خطابات کیے ہیں، بہت سارے انسانوں نے
लाखों की तादाद में आज़ादी हासिल करने के लिए अपने खून तक बहाया है, अपने बीवी बच्चों को बेवा और यतीम किया है, अपने घर बार को वीरान किया है, बर्बाद किया है, उजाड़ दिया है। इससे पता चलता है कि आज़ादी कोई मामूली चीज नहीं है। आज़ादी एक ऐसी कीमती शय है जिसके लिए हर चीज कुर्बान की जा सकती है। वो आज़ादी क्या है? हम लोग ये समझते हैं कि आज़ादी का मतलब है एक जालिम हुकूमत हमारे ऊपर काबिज हो गई है, उससे हमको निजात मिल जाए, ये आज़ादी। सिर्फ यही आज़ादी नहीं है। आज़ादी कहते हैं फिक्री आज़ादी, मुआशरती आज़ादी, समाजी आज़ादी, सियासी आज़ादी, दीनी आज़ादी, दिफाई आज़ादी, ये सारे आज़ादी अगर हमको मयस्सर है तो हमको आज़ादी मिलेगी, और अगर ये चीजें हमको मयस्सर नहीं है तो इसका मतलब हमें आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी के बारे में सुनने से पहले हमने जो आयत तिलावत की है, अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर फरमाता है, हमने बनी आदम को सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ बनाया है, सबसे ज्यादा अज़मत वाला बनाया है, सबसे बड़ी इज्जत और मकाम हमने इंसानों को दिया है। क्यों? क्योंकि इसी को हमने खुश्की और तरी, दरिया और समंदर और खुश्की सब का बादशाह बनाया है। उसके अंदर जो पाकीज़ा चीजें हैं वो हमने उनको रिज़्क़ के तौर पर दिया है, और दुनिया के अंदर जितनी मखलूक़ात हमने पैदा की है उन सारे मखलूकों के ऊपर इसको बरतरी अता की है। ये आयत इंसानियत को आज़ादी का नजरिया देती है। ये आयत इंसानियत को आज़ादी का नजरिया देती है। इसका मतलब यह है कि इस इंसान के मकाम इज्जत को कोई जिल्लत के अंदर नहीं डाल सकता, और जो डालने की कोशिश करेगा वो उसकी आज़ादी पर डाका डाल रहा है। इसको खाने के लिए हलाल चीजें दी गई है, उसके खाने पर, पहनने पर, रहने पर, तर्ज़े जिंदगी के ऊपर अगर कोई पाबंदी लगाता है इसका मतलब वो उसकी आज़ादी छीन रहा है। इसको पूरे मखलूक के ऊपर बरतरी अता की है। अगर दूसरे मखलूक की तरह इसके साथ भी बर्ताव किया जाने लगे तो इसका मतलब यह है कि इस इंसान को आज़ादी नहीं दी गई है। आज़ादी का इस्लाम के अंदर यही कॉन्सेप्ट और नजरिया है, और इसी नजरिए के अंदर आज हमें आज़ादी ढूंढनी है। आज़ादी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम इनफिरादी और इज्तिमाई दोनों आज़ादी को सामने रखते हैं। इनफिरादी आज़ादी का मतलब है इंसान की निजी और शख्सी जिंदगी। वो शख्सी जिंदगी में किसी भी मरहले में किसी भी तरह की जिंदगी गुजारने के लिए आज़ाद है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर फरमाता है, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब नजरियाती तौर पर हर इंसान को अपना अलग नजरिया कायम करने की आजादी हासिल है। किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आपको जो अक्सरियती तबका है उसी के नजरिए के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। अगर आप घर वापसी नहीं करते हैं तो आपको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। यह इंसान की निजी जिंदगी की आजादी है, उसकी खुद मुख्तारी है, उसकी इस आजादी को छीना नहीं जा सकता, और अगर छीना जाएगा तो उसके लिए हमें खड़ा होने की इजाजत दी गई है। इज्तिमाई जिंदगी के अंदर भी अल्लाह तबारक ताला और इस्लामी शरीयत के अंदर हमें मुकम्मल आजादी दी गई है। लेकिन इसमें एक बात हम लोगों को जहन में रखना है, इंसानी कदरें, इंसानी मेयार के अंदर रह करके हमको आजाद रहना है। मिसाल के तौर पर एक इंसान होते हुए अगर वो नंगा रहने को अपने लिए आजादी समझता है तो उसको इंसानी मेयार समझाना पड़ेगा, उनको इंसानी कदरें समझाना पड़ेगा।
रहेगा। उसको इंसान को जो तमाम मखलूक के ऊपर बरतरी दी गई है उसके वजूहात समझाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आज़ादी छीनी जाएगी, बल्कि अखलाकी कदरों के दायरे में रहकर एक इंसान जिस तरह की भी, जिस नौइयत की भी जिंदगी गुजारना चाहता है उसको जिंदगी गुजारने की वो आज़ादी इस्लाम मुहैया करता है। और ये आज़ादी अगर छीनी जाती है, मिसाल के तौर पर सिख है, उनका अलग कल्चर है, ईसाई है, उनका अलग कल्चर है, बुद्धिस्ट है, उनका अलग कल्चर है, जैन है, उनका अलग कल्चर है, इस्लाम है, उसकी अलग तहजीब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, अलग अलग मजहब के मानने वालों का अलग अलग कल्चर है। रहने की, जिंदगी गुजारने की तर्ज अलग अलग है। उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि दलित इस मुल्क में तब रह सकते हैं जब मुसलमानों की तरह रहने लगे, या मुसलमान इस मुल्क में तब रह सकते हैं जब ब्राह्मणों की तरह रहने लगे, या और दूसरे लोग इस मुल्क में तब रह सकते हैं जब अक्सरियती तबका की हमनवाई करने लगे। ये इस्लामी आज़ादी नहीं है। इस मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी आता है और मुझसे मेरा माल छीन रहा है, तो मैं क्या करूं? मुफ्ती हनीफ अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पर लब्बाइक कहकर बड़ी दूर से तशरीफ़ लाया और अपनी कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और अपने सुनहरे अल्फाज से और बाज़िम्मेदाराना अल्फाज से हमें सुपुर्द किया। इसके बाद में मौलाना मुश्ताक अहमद खासमी साहब इमाम व खतीब जामे मस्जिद जगित्याल से गुजारिश करता हूँ कि वो शहर नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद में जनाब बंडा भास्कर रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन जगित्याल। దాదాపు ఇస్లాం పుచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు, ఇస్లాంను పాటిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు దాదాపు ప్రపంచంలో 740 కోట్ల జనాభా ఉంటే దాంట్లో 120 కోట్ల వరకు ఉన్నారు. మరి ఆనాడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో రాజరిక వ్యవస్థలో రాజులుగా సైన్యాన్ని సమకూర్చుకొని యుద్ధాలు చేసి సామ్రాజ్యాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. భారతదేశంలోకి మనం కనుక వెళ్ళి చరిత్రను కనుక ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లిం రాజులు, మొఘలాయి చక్రవర్తులు మాత్రమే ఒక స్థిరమైనటువంటి సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించుకోగలిగారు. మొదటి పానిపట్ యుద్ధంలో బాబర్ యుద్ధం చేసి మరి యుద్ధంలో గెలిచి తక్కువ సైన్యంతో భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడ మరి సుల్తాన్ల పరిపాలన ప్రారంభించడం జరిగింది. అది చరిత్రలో మనందరికీ తెలుసు. ఒక గొప్ప వంశం వాళ్ళు. ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నీరు, గాలి, మనుషులు, తర్వాత వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని వాళ్ళతో కలిసి ఈ దేశంలో ఒక చక్కటి సంస్కృతిని వాళ్ళు ప్రారంభించినారు. మనం కనుక చూసినట్టయితే బాబర్, జహంగీర్, షాజహాన్, అక్బర్, ఔరంగజేబ్, చివరికి బహదూర్ షా, అంటే దాదాపు 600 సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి రాజులు మహమ్మదీలు, గొప్ప రాజులు. చరిత్రకు ఆధారాలు మనకు ఉన్నాయి. మనం చూస్తే అక్కడ రెడ్ ఫోర్ట్ ఉంది, కుతుబ్ మీనార్ ఉంది. తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ చార్మినార్ ఉంది. అయితే ఔరంగజేబ్ దక్కన్ వచ్చి హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని జయించి ఇక్కడ ఒక టర్కీ సిపాయికి అప్పగిస్తే నిజాం రాజులు 270 సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని పాలించినారు, 1948 వరకు. మరి ఇంత చరిత్ర కలిగినటువంటి ఈ భారతదేశంలో ముస్లిం రాజులు, హిందువుల రాజుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి అనైక్యతను గమనించి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వ్యాపారం పేరిట భారతదేశానికి వచ్చి హిందూ ముస్లింల మధ్యన, హిందూ ముస్లింల రాజుల మధ్యన తగాదాలు పెట్టి ఒక కంపెనీ పాలన ప్రారంభించి
చివరికి బహదూర్ షాను కాట్మండ్ జైల్లో వేసి మరి ముస్లింల పరిపాలన అంతమైపోయింది. ఆనాడు దక్షిణ భారతదేశంలో టిప్పు సుల్తాన్ మాత్రమే రాజుల కాలంలో యుద్ధం చేసినారు. చాలామంది ముస్లిం రాజులు బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసినారు. ప్రపంచంలో సూర్యుడు అస్తమించని సామ్రాజ్యాన్ని దాదాపు 30-40 దేశాలలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళ చేతుల్లో తీసుకొని కంపెనీ పరిపాలన ప్రపంచంలోనే ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. నాన్ అలైన్ కంట్రీస్ అంటారు 34 దేశాలు. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం నుంచి మనలాగా పోరాటం చేసి స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నటువంటి దేశాలు అవన్నీ. ఈ రకంగా చరిత్ర ఉంటే మరి ఆనాడు హిందూ రాజులు లేరు. మహమ్మదీయుల పరిపాలన నుంచి బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సామ్రాజ్యాన్ని లాక్కొని వాళ్ళ కంపెనీ పాలన పెట్టినారు. అప్పుడు మరి ముస్లింలు హిందువులు అందరూ కలిసి ఈ దేశం విముక్తి కోసం పోరాటాలు చేసినారు చాలామంది. దాదాపు మనకు కనుక పోరాటాలు ప్రారంభమైన కనుక చూసినట్టయితే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలు చాలా ఉన్నాయి. దాంట్లో మనకు ప్రధానంగా కనిపించేటి ఒకటి 1906లో వందే మాతరం మూమెంట్, 1909లో మింటో మార్లే రిఫార్మ్స్, తర్వాత 1916లో హోమ్ రూల్ ఉద్యమం, 1916లో ఖిలాఫత్ మూమెంట్, నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ 1920లో, అట్లాగే 1929లో సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కోసం ఉద్యమం జరిగింది. దండి సత్యాగ్రహం అని 1930లో జరిగింది. 1942లో క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ జరిగింది. దీంట్లో చాలామంది మరి మహమ్మదీయ స్వాతంత్ర సమరయోధులు చాలామంది ప్రాణత్యాగాలు చేసినారు. దాంట్లో మనం నిస్సందేహంగా ఇంకొక అనుమానానికి తావు లేకుండా మనం అందరం స్మరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మహమ్మదీయ రాజుల నుంచి లాక్కున్నటువంటి ఈ దేశం. అప్పటి వరకు ఏ హిందూ రాజులు లేరు. 600 సంస్థానాలు చిన్న చిన్నగా భారతదేశం అంతా చిన్న చిన్నగా పరిపాలన చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు బ్రిటిష్ ఇండియాకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసే శక్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాదు. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అసఫ్ అలీ 1910లో, సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ 1870, నానా సాహెబ్ 1821, ఫిరోజ్ షా, మహమ్మద్ ఇక్బాల్, మౌలానా ఆజాద్ మహమ్మద్ అలీ, ఖాన్ సాహెబ్, మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్, ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్, వీళ్ళంతా స్వాతంత్ర సమరయోధులుగా ఈ దేశం గౌరవించదగ్గటువంటి వ్యక్తులుగా మరి మహమ్మదీయులందరూ పోరాటం చేసినారు. చాలా మంది చనిపోయినారు. वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं ये लोग कि तुम्हारा काम नहीं है। उससे पहले भी एक शेर इसी दमन में हमारे एक स्पीकर साहब कह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जिस लाइन से बात हो रही है, जिस तारुक से बात हो रही है, तो मुझे ये अप्रोप्रिएट लगा, मौजू लगा कि मैं भी अपनी गुफ्तगू उसी शेर से शुरू करूं। इससे पहले कि अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमानान और कौम के हमायतीन, उलमा और बरादरान वतन से आए हुए भी हमायतीन और मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग काफ़ी देर से बड़े सब्र के साथ, बड़े ही जज्बे के साथ हमारे हमायतीन की, उलमा की बातों को सुन रहे हैं। और मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी तकरीर को जल्द अज जल्द समेटूंगा, क्योंकि वैसे भी सबसे आखिर में बोल रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है जिसके बारे में बात कर सकूँ। तकरीबन हर पहलू पर हमारे यहाँ पर जो मुंतज़िमीन हैं उन्होंने अलग अलग शोबों से लोगों को, उलमा को और लीडरों को बुलाकर उसको पूरी तरीके से कवर किया है। छोटा सा एक चीज़
جس کے بارے میں وہاں بیٹھ کر جب سے سوچ رہا ہوں اس کو آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلا ایک سوال ہم لوگوں کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے. ایک سوال اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم واقعی میں آزاد ہیں؟ کیا وہ آزادی جس کا خواب مولانا آزاد نے دیکھا تھا، جس کا خواب حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، جس کا خواب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، مہاتما گاندھی نے دیکھا تھا، جواہر لال نہرو نے، سردار پٹیل نے، اور نہ جانے کتنے لاکھوں ہزاروں لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانوں کو سڑکوں میں گلیوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں اس ملک کی نثار کر دیا، ان لوگوں نے دیکھا تھا. کیا ہم آج وہ آزادی کو پا رہے ہیں؟ میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں سنائی دے رہا. کیا ہے جواب؟ کیا ہمارے پاس وہ آج آزادی موجود ہے؟ زور سے ذرا. نہیں ہے. ہاں، آئیڈینٹیفیکیشن، اپنے مرض کی پہچان پہلا سٹیپ ہے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے. برادران ملت، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں ایک بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، ایک بات کو کلیئرلی آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. چاہے شروع میں آپ لوگوں کو میری چند باتیں کڑوی لگیں گی، لیکن میں گلبرگہ سے، کرناٹک کے اس دور دراز مقام سے یہاں پر اپنے اوپر ہوئے ظلموں کا، اپنی ناکامیوں کا رونا رونے نہیں آیا ہوں، اس کے اوپر چھاتی جو ہے نا پیٹنے نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک مقصد، ایک میسج جو پاپولر فرنٹ پورے ملک میں دے رہا ہے، وہی میسج میں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. کیا آپ لوگ اس میسج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر آپ بات کرنے کا مزہ ہے. ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. چار لڑکوں کو جب وہ ایک گائے کا چمڑا چھیل رہے تھے، جب وہ ایک گائے کے چمڑے کو چھیل رہے تھے تو ان کو پکڑ کر، ان کو گاڑی سے باندھ کر بری طریقے سے، اتنی بری طریقے سے مارا گیا کہ دل والوں کا دل کانپ جائے. میں بس الفاظ کو بیان نہیں کر سکتا، اس درد کو بیان نہیں کر سکتا جو اس کمیونٹی کے لوگوں کو، اس قوم کو ہوا. اس کا ریاکشن کیا ہوا؟ اس کا ریاکشن دیکھیے کیا ہوا میرے دوستوں بزرگوں. آج اس ایک واقعے کی گونج پورے ہندوستان میں جو ہے ایک صدا بن کر گونج رہی ہے. آج اونا میں جو دلتوں کے اوپر ظلم ہوا تو پورے ہندوستان کا دلت ایک جٹ ہو کر اس کے خلاف لڑ رہا ہے. اور گجرات جو کہ ہندوتوا کی لیبورٹری مانا جاتا تھا، جو کہ ہندوتوا کا صدر مقام مانا جاتا تھا، جو کہ نریندر مودی کی طاقت مانا جاتا تھا، وہاں پر بھاجپا کی پوری جڑ کو ہلا کے رکھ دیا ان لوگوں نے. یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو. ایک قوم جو 5000 سالوں سے صرف دبائی گئی ہو، ستائی گئی ہو، کچلی گئی ہو، جب اس قوم کا یہ ریاکشن ہے، جب اس قوم کی یہ طاقت ہے، تو اندازہ لگائیے وہ قوم کیا نہیں کر سکتی تھی، وہ قوم کیا نہیں حاصل کر سکتی تھی، کیا نہیں کیسی قیامت برپا کر سکتی تھی، جس قوم نے جب سے آنکھیں کھولی ہے دنیا پر حکومت کرنا سیکھا ہے، جو مسلمان قوم. لیکن تضاد دیکھیے، حالات دیکھیے، دلتوں پر ظلم ہوا، پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا. مسلمانوں پر ظلم ہوا، اخلاق کو جان سے مارا گیا. ایک منسٹر بڑی بے شرمی سے بولتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم نے کسی لڑکی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ایسا ویسا. اور اس کے بدلے میں جو آواز اٹھی، کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی، دلتوں نے سی ایم کو اکھاڑ کر پھینک دیا. میں دلت بھائیوں کو سلیوٹ کرتا ہوں ان کے جذبے کے لیے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس طاقت کو بتانے کے لیے. آج ہمارے نونہال خاص طور سے جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ ہندوستان کو صرف ہندوؤں نے آزاد کرایا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، حقیقت کے خلاف ہے. آج ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ سے اگر یہ پوچھیں کہ بتاؤ مجاہدین آزادی کون ہیں، ہندوستان کو کس نے آزاد کرایا، تو ان کے زبان پہ صرف چند نام آتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہیں گے کہ سردار پٹیل اور مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد
यही दो चार नाम उनकी जबान पे आते हैं। हालांकि ये तो बहुत बाद के लोग हैं। जंग आज़ादी की तारीख अंग्रेजों के आने के बाद से सबसे पहले जिस शख्सियत ने उठाया और जिस तबके ने सारे इंसानों के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर आज़ादी का बीज बोया, आज़ादी की तहरीक चलाने का शऊर पैदा किया, वो सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। यौम आज़ादी आप सब लोगों को मुबारक हो। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। 2 मिनट बैठिए, जो जा रहे हैं 2 मिनट बैठिए, प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट को जगतियाल के मुसलमानों ने कबूल किया है। अब इस दावे को इंशाअल्लाह कोई तोड़ नहीं सकता और इस बेहतरीन काम करने वाली तंजीम को इंशाअल्लाह कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं सबसे पहले हमारे दिल्ली से तशरीफ लाए हुए हजरत मौलाना मुफ्ती हनीफ अहरार साहब कासमी दामत बरकातुहुम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल पूरे हिंदुस्तान के अइम्माए मसाजिद, मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़ा, हुफ़्फ़ाज़, उलमा की एक बेहतरीन तंजीम है, जिसमें हर मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम जुड़कर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं, इंसानियत की तरक्की के लिए उसमें काम अंजाम दिया जा रहा है। दूसरे हमारे तेलंगाना के ज़िम्मेदार जनाब अब्दुल अहद साहब, वो भी अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ हमारे कर्नाटका से तशरीफ़ लाए जनाब तलहा हुसैन साहब ज़ीद मजदूम, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइनुद्दीन साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे CPF के ज़िम्मेदार भाई, जिनका नाम मैं भूल गया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बंडला भास्कर रेड्डी साहब, वो भी बहुत इत्मीनान के साथ और बड़े खूबसूरत अंदाज में तेलुगु में हमारी तारीख को अपनी प्यारी ज़ुबान से आपको सुनाया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे इस जगतियाल के कदीम कई सालों से इमामत व खिताबत और जगतियाल के मुसलमानों की रहबरी करने वाले आलिम दीन मौलाना मुश्ताक साहब कासमी दामत बरकातुहुम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे इस जगतियाल के एरिया प्रेसिडेंट शेख साजिद और सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ हमारे जो यहाँ पर वॉलंटियर्स इस प्रोग्राम के लिए सुबह से लेकर अब तक खड़े हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन इस फंक्शन हॉल के ओनर शेख निसार अहमद साहब, उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए अपना फंक्शन हॉल हमें दिया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से और उसी की करम से हमने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया और प्रोग्राम बड़ी खूबी और खूबसूरत अंदाज में इख्तिताम को भी पहुंच रहा है। आप सब लोगों से आखिर में मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, पॉपुलर फ्रंट का मकसद प्रोग्राम करना नहीं है, बल्कि वो कौम जो सबको लेकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए आगे चलने वाली थी, उसको वही रास्ता बताने के लिए पॉपुलर फ्रंट प्रोग्राम कराती है, करती है। ये भी उसी की एक कड़ी है। पॉपुलर फ्रंट का मकसद हिंदुस्तान में रहने वाली तमाम मुस्लिम आबादी हो, दलित आबादी हो, उसको पुरसुकून जिंदगी मिले।